Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo de palestras AmbiHidro 2020, do nosso doutorado profissional em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicadas em recursos hídricos. A palestra de hoje será realizada pelo Dr. Jorge Mignon Martínez, que é engenheiro técnico agrícola pela Universidade de Burgos, Espanha, engenheiro agrônomo e mestre em engenharia para o desenvolvimento florestal e doutor em ciência em engenharia agroalimentar e de biosistemas pela Universidade de Valladolid, Espanha, e é coordenador técnico do Centro Tecnológico Agrário e Agroalimentário, ITAGRA. O Dr. Jorge Mignon colabora com redes de pesquisa no Brasil, Argentina e México na temática ambiental aplicada ao setor agropecuário. A palestra que o Dr. Jorge Mignon irá nos apresentar hoje se intitula Biogás mais algas, experiência na valorização de efluentes e emissões agroindustriais. Essa palestra está relacionada com a linha de pesquisa Tecnologia para o Meio Ambiente aplicada a recursos hídricos do nosso doutorado. Vamos à palestra do Dr. Jorge Mignon. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo quando a gente olha o vídeo, mas a apresentação eu sou Jorge Mignon, doutor engenheiro agrônomo, eu trabalho aqui na Espanha em temas de gestão de resíduos e agricultura de precisão. E hoje vou falar com vocês o trabalho que eu fiz faz há 3 anos de um projeto europeu, um projeto LIFE, que se falava Integral Carbon, que consistia em la união de produção de biogás, a produção energética de biogás e a utilização de esse digestato obtenido da produção de biogás para, eh, para a produção das algas. Então, qual é a ideia do projeto? Pois o projeto tem um contexto atual. Um contexto que quando eu visitei o Brasil, que estive com o professor Adriano e demais, pois tem os mesmos problemas que aqui na Espanha e na Europa. A agroindústria, não, o agronegócio precisa das matérias-primas, como podem ser a leite das vacas ou as uvas do vinho, ou os cereais dos agricultores, para produzir os produtos que a agroindústria demanda. Por exemplo, pues, fazer o dulce de leite, não? Ou fazer o vinho, ou fazer outras coisas. Mas en esa producción, pues la industria genera residuos y genera también gases do efecto invernadero, efecto estufa. Mas iso para a agroindustria é un problema porque a legislación precisa gestionar iso para que non tenga que pagar taxas por contaminación. Por iso a industria ten un problema, que es invertir en sistemas de depuración de efluentes líquidos y sólidos y en emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, también nos tenemos o problema do solo. O solo continuamente nos tenemos para producir os materias primas nos tenemos que aportar fertilizantes que son un costo para os productores y esos fertilizantes con una mala gestión pues provocan a pérdida da fertilidade do solo e a pérdida de materia orgánica. Então, pues nos podemos hacer un esquema maior y podemos ver que todos son costos. Costos para o productor, costos para a agroindustria. Es decir, nos no fechamos o ciclo, ¿no?
Entao, la solución ¿cuál puede ser? Pues fechar o ciclo, ¿no? Pues como podemos facer eso? Pues nos podemos facer como nos fiximos en o proyecto e continuamos facendo es producir as algas, non solo hai algas, aunque vocês solo pensen nas algas en las playas, pues también hai algas en o solo, pues nos podemos procurar, podemos pesquisar esas algas do solo, que son tamén moitas fixadoras do azoto, da atmósfera, e tamén fixan carbono no solo. Entón, si esas algas lo que contribuyen es a mejorar a fertilidad do solo e incrementar la materia orgánica. Y si nos estamos incrementando la materia orgánica, pues nos estamos fixando carbono no solo e estamos contribuyendo a la reducción da pegada do carbono da sector. Por outra parte, si nos utilizamos esos residuos y esos efluentes y esas gases de efecto estufa que a industria genera, nos podemos utilizar iso para alimentar as algas, porque as algas precisan dos nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, para crecer. Y también esas algas, si nos pegamos para las algas o CO2 y os óxidos de nitrógeno para as algas, pues as algas son máis productivas, nos obtenemos mellores rendimentos, máis produción de biomasa e entón nos podemos aplicar máis cantidad das algas ao solo. Vocês pensarán que as algas non só que faz, ya comentaba, o papel das algas que ten un elemento fertilizador, mas tamén al producir as algas con os residuos da agroindustria, nos tamén estamos fechando o ciclo dos nutrientes e estamos devolvendo ao solo, ao sector productivo, ás culturas, os nutrientes que a agroindustria produce. Entón, en esta solución, pues nos tenemos un doble beneficio. O beneficio do productor, porque ten menos costos en os fertilizantes minerais, e tamén o beneficio da industria, porque tamén esa inversión non productiva que tiene que acometer para evitar as taxas e a fiscalización, pues de esta forma esa inversión para depurar, para gestionar esos esgotos y esos residuos, pues obtiene unos ingresos perela. Mas tamén nos falamos de outro aspecto moito importante, que é quen gana é o medio ambiente, os ríos, a atmósfera, a biodiversidade do solo e do ambiente. Entón, pues con esta estructura nos fiximos o proyecto LIFE, o proyecto Integral Carbon. Aquí agora puse as industrias e os centros de pesquisa, as universidades que traballaron en este proyecto. O proyecto LIFE continuou do 2014 a 2016 con un orzamento do 1.200.000 euros con a contribución da Europa e nos fiximos todo este desarrollo que ahora voy a falar para vocês. Ya comenzaba falando de onde están as algas, mas nos sempre pensamos no mar, océanos, na praia, non? Mas as algas están en solo. Isto é un mapa de España. O proxecto ficou en dois municipios da España, dois provincias. Nos falamos provincias, o que ali serían municipios, eu acho, pode ser. É máis pequena, España é máis pequena do Brasil. O primeiro nos traballamos no sur de España, no centro de España, na comarca da Alavera, e nos fiximos unha mostrallaxe do solo para posteriormente
facer una identificación das algas. También nos hicimos otra amostrallación do solo en una área muy importante vinícola que está perto do Madrid, y allí también hicimos un mostrallación do solo. Después de hacer eso mostrallación do solo, nos no laboratorio hicimos un proceso do screening, que es para identificar as algas do solo que ten o solo. Nos identificamos moitas algas, mas desas algas que nos identificamos, pois as máis importantes, as máis productivas foron las que nos utilizamos para as siguientes etapas do proyecto. Una vez que eu mostraba en este slide o proceso do screening das algas. Nos tenemos que misturar o solo con un medio de cultura das algas, nos tenemos que incubar as algas en una cámara de incubación durante meses y nos poco a poco ir consiguiendo un inóculo das algas. Este inóculo dos 10 mililitros, ir aumentando o inóculo hasta conseguir pues volúmenes do 30 litros. Y esos volúmenes do 30 litros nos ya procuramos para o fotobiorreactor, que luego falaré para vosotros. En la fotografía número 8 vosotros pueden ver diferentes color dos cilindros. Dos cilindros, cada cilindro tiene una especie das algas, que fueron identificadas en esas localizaciones, en esas ubicaciones que vos oleaban en los slides anterior. También nos procuramos otros sistemas para capturar algas, ¿no? O capturar entre vírgulas. Mas otros sistemas es emulando a naturaleza. Eu sempre falo que o mellor engenheiro é a naturaleza. E os engenheiros tenemos que aprender moito da naturaleza. Este é un sistema, isto é mío pobrado, un experimento que eu fiz na miña tesis, que é procurar as algas dun pequeno talud, dunha estrada, fixar ali unos tejidos homogenizados, y en esos tejidos posteriormente as algas iban procurando. Ese modelo do talud con o pequeño fluxo do agua por ele e as algas ficando nele, eu adapté para facer un sistema de cultivo máis industrial para mi pesquisa, que es este que nos aquí vemos. Nos aquí vemos como en apenas un mes con la inización das algas do tejido es moito bacano, ¿no? Y como é la recolección finale de ese biofilm, de esa película, de ese biofilm das algas despois. Nos podemos procurar con una pequeña espátula, procurar ese biofilm das algas y continuar recirculando ese agua con o esgoto, con o residuo líquido, y después de un mes nos tenemos que procurar otra vez a colecta das algas. Aquí nos tenemos as especies que nos identificamos dos solos, son especies moito conocidas. A primeira, a clorela, se vocês facen unha pesquisa nas bibliografías, a clorela é unha alga moito conocida, se encuentra en moitos lugares. Por exemplo, en Brasil, cando eu morei ali, hace un tiempo nos vimos que allí también tiene mucha presencia de clorela y también de navícula. Luego también Ocistis y Clesormidium son otras algas. Clesormidium son algas más filamentosas y Ocistis es una alga, una microalga que genera citotoxinas moito malas para o ganado, as vacas que beben agua,
que ten esa alga, pero son muy bacanas porque esas citotoxinas generan fitorreguladores para o crecimiento das plantas. Entón, nos ya tenemos claro dónde están las algas y cómo hemos facido para obtener ese núcleo das algas. Mas, ¿cuáles son los residuos que nos vamos a tratar? Pues o proyecto LIFE ficaba en dos sectores, en un laticinio que facían a queso, con la leite das vacas e as ovelhas e as cabras, facían queso, y luego también en ese entorno, en ese laticinio, pues tenía o soro da leite, da fabricación de queijo, e tamén tenía o residuo das cabañas, das vacas e as cabras e as ovelhas, ¿no? Os estércoles. Mas tamén en un outro sector que nos fiximos o proyecto foi o sector vitivinícola. No sector vitivinícola, pues nos tenemos as vinazas, que serían as levaduras resultantes da produción do vino. Tienen moito azúcar, son as levaduras mortas da produción do vino, e es moito interesante porque tiene moito poder energético para a produción do biogás. Luego tamén utilizamos o raspón e os oliejos. Os oliejos nos falamos que son as peles, as cutículas das uvas, ¿no? Entón, estos son nuestros residuos, mas nos tenemos un problema, que é a estacionalidade da produción dos residuos. Os residuos na industria vitivinícola pues, se producen en un mes, nos producimos todos os residuos, mas nos tenemos que procurar residuos para o resto do ano para alimentar ese proceso de producción de energía. Entón, nos tenemos que almacenar esos residuos que non perdan a calidade energética para que a rentabilidade do proceso de biogás sea constante no tempo. Entón, cuáles fueron o reto, o novo reto para almacenar ese residuo en a explotación vitivinícola? Eu falo da explotación vitivinícola porque no laticinio a generación dos residuos es moito constante. A semana generan un volumen sempre constante dos residuos, entón aquí non tenemos o problema. Volvendo ao tema do vinícola, pues nos tuvimos que facer un ensilaje do similar que os ganaderos facen para as vacas con o millo, ¿no? O maíz, o millo, ¿no? Nos fiximos un furo en o solo, cubrido con un plastiquiño, e máis nos fuimos procurando o raspón e os oliejos en as peles da uva e en iso. Aquí voses ven as imágenes e despois con un pequeno tractor nos fuimos pisando, compactando o residuo para que eliminar o oxígeno do residuo e que a fermentación fuese mellor, a ensilado fuese mellor. Aquí vocês poden olhar o estado do ensilaje e como nos procurábamos tamén outros residuos que a vinícola tenía, como por exemplo o corte das quintaus da vinícola, ¿no? Os jardines e demais. Despois nos tapamos, fechamos os residuos e en total nos procuramos 25 toneladas do residuo da vinícola. Al fondo da imaxe nos podemos ver ya os prototipos das cultivo das algas e a produción de biogás. Despois de 2 meses, o residuo do ensilaje
non había perdido humidade, mas a calidade era boa para o proceso de digestión anaerobia. Entón, nos vamos a utilizar esos residuos para a produción do biogás, no? Vamos a facer unha mistura dos residuos en a vinícola do raspón con as vinazas e en la laticinio nos vamos a facer unha mistura dos residuos das vacas e demais animais con o soro da produción da leite e do queixo. Pero na produción de biogás nos producimos enerxía e tamén producimos un digestato, nos falamos de digestato. Aquí nos tenemos unha fase, esa empresa é unha tecnología de unha empresa alemana que ten un proceso moito bacano porque os tempos de produción das biogás son moito cortos. O profesor Adriano podrá falar con vocês do proceso da produción de biogás, mas este proceso desta engenhería alemana lo que faz é a primeira etapa, que é a etapa máis longe, que é a fase hidrolítica, la fase a través de un proceso físico-químico. E entón as tres etapas seguintes se facen a través da biología, das bacterias metagenogénicas e acinogénicas do proceso. Entón, nos introducimos os residuos, despois de unos días, o mismo residuo que nos introducimos pues se va a convertir en biogás y también de ahí se va a obtener un digestato. Este es o prototipo o a planta que nos fiximos, onde a carga do residuo ali vocês poden olhar onde mora, onde fica, e os demais módulos. O biogás era utilizado en unha caldera para producir energía térmica la cual era exportada a vitivinícola con o consiguiente ahorro energético da industria, ¿no? Con sus propios residuos produce energía la cual utiliza para su uso, para su día a día. Y da produción de biogás también obtenemos o digestato. O digestato es un líquido espeso, moito preto, que ten moitos nutrientes, principalmente ten nitrógeno e fósforo. Mas ese digestato, como ten nitrógeno e fósforo, é moito bacano para a alimentación das algas, que logo olharemos. Entón, o falaba con vocês que o digestato é moito preto, mas as algas precisan de luz. Si nos procuramos ese digestato moito preto ás algas, se as algas precisan luz, entón a turbidez da medio do cultivo das algas va a ser moito elevada. Entón a luz non van a poder percibir as algas. Entón nos tuvimos que facer un proceso de floculación do digestato, es decir, eliminar esa turbidez a través de un procedimiento para eliminar a fases en suspensión do digestato e utilizar a fase líquida da floculación para a alimentación das algas. Aquí nos podemos olhar unha amostraxe na derecha o digestato e na izquierda nos podemos olhar o digestato despois da floculación. Nos podemos olhar que coa fase líquida é moito máis transparente e o sólido en suspensión ya ficou na parte de abaixo do recipiente.
Nós tamén pesquisamos con a electrofoculación, que é facer unha electrolisis a través dun proceso se vocês conocen a electrolisis, é un proceso moito sencillo onde vocês tenen unha fonte de energía continua, energía eléctrica continua, e tenen unos electrodos, ánodo e cátodo. Si você procuran esos electrodos dentro do digestato, as cargas provocan que os flóculos do materia orgánica en suspensión floculen e parte fiquen arriba e parte precipiten a fondo do medio. Si vocês poden olhar o vaso, a copa de precipitados da dereita da imagen, en el medio nos tenemos unha fase máis líquida, máis transparente. E esa fase é la que nos utilizamos para alimentar as algas. Esta tecnología é moito máis sencilla e menos custo da outra floculación con químicos. Ademais, nos podemos utilizar unha fonte de energía renovable como pode ser unha instalación fotovoltaica para procurar esa electricidade en corriente continua, porque a intensidade que nos precisamos e o voltaxe é moito baixo para obtener este procedimento. Entón, nos fiximos ese experimento no laboratorio, mas logo fiximos un módulo maior para o prototipo, para o proxecto. Now, este módulo pues, ten dos módulos que facen a electrofloculación do digestato. O digestato fica por aquí por a parte superior do módulo, e baixa para abaixo, e despois na V ten un filtro que nos podemos ler abaixo da imaxe, ten un filtro para separar a fase líquida da fase sólida no filtro. É un experimento que ficou bon. Como ahora nos ya tenemos o digestato, ya tenemos da combustión de biogás, ya tenemos a produción dos gases do efecto estufa, que son moito bacanos para a produción das algas, mas como podemos producir as algas? Pois nos fiximos un prototipo móvil. Nos podemos pegar este prototipo en un carro do remolque e conectar directamente lo que sería el módulo de biogás con o módulo de digestato e introducir a través este carriño do carro introducir os gases do efecto estufa da caldeira. Nos aquí teníamos un pequeno esquema onde pegamos por as mangueriñas onde pegamos os gases do efecto estufa, as bombiñas dentro do remolque e os brazos polos que nos falábamos, que é por onde introducimos dentro do fotobioreactor da medio de cultivo os gases. Aquí sería unha secuencia en a fase do diseño do remolque. Nos fiximos ese remolque. Na cuberta tene 3 placas fotovoltaicas perto do 860 vatios de produción. É moito bacano, é suficiente tamén para a mantenimiento da instalación. Tamén a instalación tiene un sistema de supervisión en remoto e nos teníamos que procurar pouco tempo para unha vez a semana nos visitamos o prototipo e estaba bon. Aquí nos vemos todos os materiais do módulo de produción das algas recogidos
no carro, no remolque do carro, listo para o viaje. Aquí vemos o viaje desde o centro do pesquisa a vitivinícola. Fue con una camioneta, un carro, y a instalación, pues a instalación aquí también puedes oliar que la instalación nos fiximos en 3 horas, nos fiximos toda a instalación y ya dejamos pronto para o cultivo das algas. Na imagen de abaixo vocês poden olhar unas garrafas con as algas. E aquí pueden verme a mí máis vello, non, sí, máis vello, aplicando as algas, o inóculo das algas que nos, si vocês lembran, ao comezo do proxecto fiximos dos solos. Nos procuramos o inóculo e en esas garrafiñas nos aplicamos as algas. Despois de 15 días, pues ya teníamos ese color verdiño da imagen da abaixo. Esas pequeñas burbullas son os gases que nos burbulleamos desde a planta do biogás, os gases de combustión. Si nos incrementamos o contenido do dióxido de carbono e tenemos tamén moita radiación, pois a produción fotosintética das algas é moito maior e entón a productividade do sistema é tamén maior. Entón, despois de que ya nos tenemos todas as algas, nos tenemos que fechar o ciclo. Como vamos a fechar o ciclo? Pois aplicando esas algas a solo. Despois de 15-26 días, isto é o momento final, o momento, o tempo previo da aplicación das algas, que nos ya tenemos que pegar e aplicar ao solo. Vocês poden ver que están moito verdiñas, a concentración das algas é moito elevada, e nos lo que hacemos es con unha bombiña llenar ese depósito de ali e aplicar as algas do fotobioreactor ao tractor con a cisterna para a súa aplicación a solo. Vocês falarán que pues, eu podo aplicar as algas a solo e que efectos tenen. Pois eu acho que unha imaxe mellor que moitos datos, non? Moitas datas. Pois vocês aquí poden ver que si non aplicamos as algas, que sería a imaxe do cilindro do solo da esquerda, pois non ten produción das algas. Por lo tanto, non fixan tanto carbono no solo como os outros tratamentos que tanto si o solo tiene luz como si no tiene luz, iluminación. Es decir, por exemplo, nos podemos aplicar as algas en unha cultura do milio, pero o milio os meses que ten moito crecimiento, ao solo a iluminación non llega. Entón, nos podíamos pensar que as algas moren, mas non. Vocês já poden olhar na imagen que as algas viven. Porque tamén outra cosa máis importante que nos daría para outra palestra é falar da metabolismo das algas. As algas precisan luz, pero tamén as algas poden sustituir esa luz por os compuestos de carbohidratos como fonte de energía. Serían cultivo heterótrifo. Isto é outro experimento que nos fiximos en o laboratorio de aplicar as algas a cimentos do trigo. Aquí vocês poden ver que na imaxe da abaixo da esquerda o controle non ten aplicación das sementes das algas, e as outras 2 fotos sí que ten aplicación. A diferencia principal é que as algas promueven máis desarrollo radicular das plantas. Por isto tiene moita relación con lo que eu falaba do cistis, da
la especie Ocistis que genera una fitohormona. En este caso, esta alga en concreto también genera una fitohormona que favorece o crecimiento do sistema radicular. Isto sería o balance final do proyecto. Nos pudimos finalmente capturar, mitigar por esta pequeña instalación unas 450 toneladas de carbón equivalente al año, que es muy bacano para una pequeña instalación como fue el proyecto. Además, en el escenario también producíamos energía que era aproveitada por la agroindustria y también producíamos fertilizantes que también eran aproveitados por los productores o los agricultores. Entao, pues, ellos tenían una mayoría dos costes da explotación, ¿no? Isto é outro diseño similar aos cultivos das algas que eu os mostraba antes do experimento da miña pobrado, da miña explotación. Non sei se vocês lembran, pero isto sería unha pequena planta que nos tenemos aquí na miña cidade, aquí na España, en Burgos, onde experimentamos diferentes produciones das algas con diferentes esgotos e efluentes residuais. Isto sería un pequeño dibuixo que infografía que nos fiximos no proxecto para esquematizar os obxectivos e os resultados do proxecto LIFE Integral Carbon. E entón, pois hasta aquí a presentación. Eu deixo para vocês aí mi correo electrónico. Tamén vocês poden visitar a página web do proxecto e cualquier cosa, cualquier duda, quedo pendente de atenderos a vocês. Moito obrigado e saludos. Espero que todos estén ben en estos tempos tan complicados, mas eu acho que todo nos va a fortalecer. Un abrazo desde España.